L'entrée du mois de Ramadan. L'entrée du mois de Ramadan est établie par l'un des deux faits. Le premier. L'expiration du mois précédant le mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois de Sha'aban. Quand, en effet, le mois de Sha'aban complète 30 jours, le 31e jour est, incontestablement, le premier jour du mois de Ramadan. Le deuxième. La vue du croissant du Ramadan. Quand le croissant est visible la veille du 30e jour, c'est le début du mois de Ramadan, et il faut commencer le jeûne. Conformément à ce qu'a dit le Très-Haut. Quiconque d'entre vous sera témoin de la naissance de ce mois, le jeûnera. Et à ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous voyez le croissant, jeûnez. Et quand vous le voyez, à nouveau, rampez le jeûne. Si vous n'arrivez pas à le voir à cause des nuages, complétez les 30 jours du jeûne. En effet, quand les gens d'un pays voient le croissant, ils doivent jeûner. Et puisque le moment de l'apparition de la nouvelle lune diffère, d'un pays à un autre, chaque région a son propre statut. Par exemple, le moment de l'apparition de la nouvelle lune en Asie diffère de celui en Europe. Celui en Afrique diffère de celui en Amérique. Or, si tous les musulmans, partout dans le monde, jeûnent en se référant à une seule vue de croissant, c'est une bonne chose que vise effectivement l'islam, et l'un des aspects de la sympathie mutuelle, de l'unité et de la fraternité. Il suffit pour affirmer que le croissant du mois de Ramadan a été vu, le témoignage d'un ou deux hommes honorables. Car l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a agréé le témoignage d'un seul homme. Quant à la vue du croissant du mois de Shawwal, pour la rupture du jeûne fitre, elle n'est pas affirmée que par le témoignage de deux hommes honorables. Car l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas contenté, pour la rupture du jeûne, du témoignage d'un seul homme honorable. Ritojwajeje amba umwezi wa tsumu madza ungia. Umwezi wa tsumu ritojwa amba ungia hatongo mbili tizani. Dalili ya handa itoka usababu urujua amba mwezi ungia, mwezi wa tsumu ungia deini. De wakati iloka ambane ritsimidza umwezi wa mdedza utimu suku 30. Vavo risijua amba umwezi wa tsumu ungia. Mana wakati iloka amba mwezi wa dedza wa Shaabani ukomo utimidza zisuku 30. Vavo kavwasi tena shaka itoko yoti suku ya handra ya itumu de isuku ya vili raishewa harmo isuku ya 31 ya umwezi wa dedza. Idalili ya vili itoka usababu urjua mbavani umwezi wa tsumu ungia uandisa deini. De wakati iloka ambane ruono umwezi wa tsumu ubuha. Wakati iloka ambane isuku ya isuku ya 29 ya umwezi wa dedza ruono umwezi amba tswale uvenuha, basi vavo isuku ya 30 ile kamwe le isuku ya handa ya umwezi wa tsumu, na vavo lazimani kamwe randise itsumu randise ufunga. Na ini de haudunga ikalima la Allah subhanahu wa ta'ala arungoa harmo ya Qur'ani yahe ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Nakakula mtu iloka amba daona ashuhudia amba umwezi ubuha mwezi wa tsumu ungia, basi lazimani kamwe aandise ufunga. Tena mtume sallallahu alayhi wasallam asrongoa harmu hadisini, idha ra'aytumul hilal فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما.
Mtume sallallahu alayhi wasallam asirambia, wakati mwaona umwezi basi na mfunge itumu, na wakati mwaona umwezi wajabuha raha mwezi wa dunga basi na mbulie itumu mule yindi bena hika umwezi uja umdzamishiani harna mayungu kamsuona basi na mtimize isuku ya 30 ivo mule yidi au ivo mwandisa itumu yode imanamba naika watu walio harmwati wao na umwezi basi lazimwani wafunge tamwangalia hauzuri umwezi woka ubuhasawa ulawani na zinti za mbali na mbali yode imanamba kakulanti wana ihukuma yao amba waiwona umwezi watojwa wafunge haurenga mfano umwezi wobuha modeli yangine harmwa libara la Azi wala tisawa na modeli umwezi ubuwao harmwa libara la Europe. Ramwangalia tena umwezi wobuha wakati wangine harmwa libara la Afrika wala wote de wakati umwezi ubuhao harmwa libara la Amerika. Haizo pia jeli maislamu wa kuwafikia na pia amba risifunga itumu pia si mara moja raiwona umwezi vano vontu wanohana harna ulimengu basi yatoka mba yoto nzuri swafi na hiyo tongo amba Uislamu asiichi ya nguvu maana hiyo toka sababu uvwa moja wa maislamu uparuhane na unanya wa maislamu pia harna ulimengu uparuhane haumali zaris na aniseza amba itosho wakati mtu moja au waili watu baba wajiluhanao na tabia njema wao na umwezi basi wao itosho pia maislamu wafunge maana mtume sallallahu alaihi wasallama akubali amba mtu moja waona umwezi watu wanaendesa hufunga be wakati ringalia umwezi ile pare rile yindi mtu umoja kayatosha waehurongwa mba ono umwezi be istashwa watu waili wajiluhanao na tabia njema de warongwa mba waono umwezi wahubuli itumu wahula yindi ivorile yindi maana mtume sallallahu alayhi wasallam kaporozo kubali amba mtu umoja tu darongwa mba tuono umwezi watu wale yidi madika watu waili vodu wako temwanye ambane ruono umwezi watu wale yindi